آسمان کے لیے بھی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے اور سسٹر آسمان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تاکہ خدا جو ہے کثرت کے ساتھ کام کرے اور جس چیز کو ضرورت ہے ان تک وہ کلام پہنچائے. آسمانی باپ ہم سب متفق ہو کر تیرے پاس آتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں اور یسوع تیرے ہی نام سے مانگ لیتے ہیں کہ آج شام اپنی بیٹی پر اپنے چہرے کے نور کو جلوہ گر کرنا, زمین کو توڑ دینا اور حکمت کو نازل کر دینا, دلیری کی روح بخش دینا, کیونکہ آسمانی باپ ہم نہیں بلکہ تیرا باپ بتاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے اور ہماری زندگیوں کو تیرے پاک روح سے بھر دیتا ہے. آسمانی باپ اپنی بیٹی کو ترتیب سے بولنے کا فضل بخشنا اور خداوند کو بھید جو آج کے دن تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے کثرت سے اپنی بیٹی میں سے ہو کر ہمیں سکھانا اور ہم خداوند سیکھ کر توجہ کر کر اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنے تاکہ کبھی تیرے نام کو فراموش نہ کرے, کبھی تیرے لفظوں کو مٹی میں نہ ملنے دے اور اسی طرح روح کی دلیری کو تھامے رکھیں تاکہ اس وقت تیرا ہی نام عزت اور جلال پائے. بڑی برکت دینا اور بڑا استعمال کرنا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آج کتنے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, دلیری کے ساتھ ہاتھوں پر کیا کریں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم آ کر تسلی پاتے ہیں, اپنی زندگیوں کے اندر جو مشکلات ہیں ان کا حل پاتے ہیں. زوردار تالیاں. ہم مبارک لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں اس وقت موجود ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی ہی پریشانیاں ہیں, کتنی ہی ٹینشن ہیں, چاہے جتنا بھی کوئی انسان کہے نا کہ میری زندگی کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے, پر اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے اس کی زندگی کے اندر ضرور ہے. اور لیکن یہ جو وقت ہے اور یہ جو جگہ ہے خدا نے ہمیں دی ہے, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے چنے ہوئے لوگوں میں سے چنا ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں اور اپنے دکھوں اور پریشانیوں کا جو حل ہے پا سکیں. ہاللیلویا. آج کا کلام جو ہے وہ بہت سادہ سا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آئے, اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بار بار جو ہے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اس کے مذبح پر آ سکیں. ہاللیلویا. اور میں خدا کے بڑی شکر گزار ہوں کہ خدا مجھے موقع دیتا ہے کہ میں جو کچھ بھی میرے اندر ہوتا ہے, جو کچھ بھی پاک مجھے گائیڈ کرتا ہے, وہ میں آپ سب کے درمیان آپ کو بھی آ کے بتا سکوں. اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہاں پر کوئی بھی میسیج سنانے آتا ہے یا خدا کے کلام کو ڈلیور کرتا ہے تو اس کو خود بڑی برکت مل رہی ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور آج کے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ دعا ہے, اور ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں سے خدا ہمیں کس طرح سکھاتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو, خدا کے کلام کی جو تعلیم ہے وہ کس طرح اپنی زندگی کے اندر لے سکیں. ہاللیلویا. خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 13 آیت تک پڑھیں گے, اور حوالہ جو ہے ہم باجی آسما کے ساتھ ہم کر پڑھیں گے.
जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदा, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना डाल। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं, और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचे वो इस सबक से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबक से उठकर जितनी दरकार है उसे दे। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रोटी क्यों ना देना। जोरदार तालियां। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो उसको कहते हैं, आकर कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, हम किस तरह दुआ करें। और यूहन्ना के शागिर्दों ने भी कहा कि यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है, तो तू हमें दुआ करना सिखा। और ये जो दरख्वास्त है वो कौन कर रहे हैं? वो शागिर्द कर रहे हैं। उन शागिर्दों में यूहन्ना भी मौजूद है, और यूहन्ना के शागिर्द भी, यानी कि शमौन और इंद्रियास वगैरह जो है वो यूहन्ना के शागिर्द थे, और उन्होंने यीशु से कहा कि हमें दुआ करना सिखा कि हम किस तरह दुआ करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब दुआ करो तो कहना, ऐ बाप। और जब ऐ बाप का लफ्ज़ आता है तो हम किस तरह दुआ करते हैं। आज जो हमारी दुआएं हैं वो बाइबल की तालीम से मुख्तलिफ हैं। और जब हम देखते हैं कि जो गैर मज़हब के लोग हैं, हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं वो भी दुआ करते हैं, तो वो खुदा के जो तरह तरह के नाम हैं, एलोहीम है, यहोवा राफे है, यहोवा है, काफ़ी ज़्यादा लक़ब देकर खुदा को क्या करते हैं, दुआ करते हैं। और जो हिंदू हैं वो ब्राह्मण की तरह देवी देवताओं के नाम लेकर दुआ करते हैं। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो किस तरह दुआ करते हैं, वो अल्लाह कहकर दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। और हम किस तरह दुआ करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमने किस तरह दुआ करनी है, ऐ बाप कह के, यानी कि हमने कहना है बाप। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, जब हमारे पुराने अहदनामे में जो नबी दुआ करते थे तो वो किस तरह दुआ करते थे, एलोहीम, यहोवा राफे, और काफ़ी ज़्यादा जो नाम थे वो इस तरह दुआ करते थे और डरते थे। और जिस कलम के साथ वो खुदा का नाम लिखते थे वो उस कलम को भी तोड़ देते थे, और वो डर था उनकी ज़िंदगियों के अंदर, खुदा से वो डरते थे। पर लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि किस तरह दुआ करनी है, ऐ बाप कहते। आज हम देखते हैं कि जो बाप और बेटे का रिश्ता होता है वो कितना फ्रैंकली होता है। हम अपने बाप के साथ कितनी फ्रैंक तरीके से बात करते हैं, कितने ही दोस्ताना माहौल में उससे बात करते हैं। और कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे चाहिए। और किस तरह कहते हैं, पापा या फादर या अब्बा, किस तरह भी हम अपने खुदा को इसी तरह पुकार सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब भी दुआ करो तो क्या करो, ऐ बाप कह के दुआ करो। मसीहियत हमारा एक ऐसा मज़हब है कि जिसके अंदर बहुत सा इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। कि हम देखते हैं कि जब ये जो पुरपट है और जो कलीसियाएँ हैं, हम एक दूसरे की देखी दुआएं करना शुरू कर देते हैं। जो हमें अल्फाज किसी के अच्छे लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको
अडॉप्ट कर देते हैं, उसके अल्फाजों को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं और उसी तरीके से दुआ करना शुरू कर देते हैं। पर लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब भी तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दुआ कर। तो हम क्या करते हैं, जब जो अल्फाज हमें कलीसिया में किसी के अच्छे लगते हैं तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको अडॉप्ट करके, यानी कि हम अपने रिश्ते को पीछे करते हैं और जो दूसरे का रिश्ता खुदा के साथ होता है उस रिश्ते को अडॉप्ट करके तो क्या करना शुरू कर देते हैं, दुआ करना शुरू कर देते हैं। तो इस चक्कर में, सारे चक्कर में आपका रिश्ता करना है खुदा के साथ, जो आपका ताल्लुक है, जो आपका बाप और बेटे का, बाप और बेटी का ताल्लुक है, आपका कहाँ पे ताल्लुक है। कभी हमने सोचा है कि जो हमारे अल्फाज हैं वो कहाँ पे हैं, हम अपने बाप के साथ किस तरह दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं और जो खुदा का कलाम है हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह ने जो है वो हर एक को सादा सा फॉर्मूला दे दिया, PhD लोगों को और जो अनपढ़ लोग हैं उनको सबको एक ही फार्मूला दिया, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं ना किया। उसने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो कहना ऐ बाप। ऐ बाप कह के जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रिलेशन जो है खुदा के साथ कायम होना शुरू हो जाता है, हम उसके बेटे और बेटियां बनना शुरू हो जाते हैं। जब हम खुदा को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो क्या होता है, हमारी जिंदगियों के अंदर जो भी कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और हम खुदा यीशु मसीह के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं और बाप के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आपका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ जो है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जब खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे कि जब भी तुम दुआ करो तो ऐ बाप कह के, ऐ बाप किसके करो, क्यों कहा? कोई इसका जवाब दे सकता है कि यीशु मसीह ने ये जो अल्फाज हैं कहा कि ऐ बाप कह के दुआ करनी है, जब भी तुम दुआ करो तो कहना ऐ बाप। यीशु मसीह ने इसलिए ये कहा ताकि, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो तब हम क्या होते हैं, खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो फ्रैंक होना शुरू हो जाता है। हम खुदा के साथ बिना झिझक हम खुदा से कुछ भी मांगना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि जब हम दुआ करते थे पहले तो क्या था, उन अल्फाजों में डर था, पर यीशु मसीह ने उस डर को खत्म किया और उसने कहा कि तुम जब भी दुआ करो तो उसको बाप कह के दुआ करो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खुदा से डरना नहीं है, खुदा से हमें डरते भी रहना है, पर लेकिन क्या है कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया। हालेलुया। और आगे जब हम जाके देखते हैं हम देखेंगे कि जब हम दुआ करते हैं बाप से तो रूह कुदस जो है वो हमारे साथ आहें भर भर कर क्या करता है, शिफायत करना शुरू कर देता है। जब हम दुआ करते हैं बाप से तो रूह कुदस क्या होता है, हमारे अंदर ही होता है और वो आहें भरता है हमारे साथ। और आजकल हम देखते हैं कि कई जगहों पर कि जब हम दुआ करते हैं तो हम पाखरू को ही कमांड करना शुरू कर देते हैं, चल पाखरू काम कर। ये जो लफ्ज हैं ये गलत है। पाखरू तो जो है वो खुदा है, पाखरू जो है वो खुदा, पाखरू कोई मामूली चीज नहीं है। पाखरू जो है वो हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ आहें भर भर कर क्या करता है, खुदा से शिफायत करना शुरू कर देता है। हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को खुदा तक लेकर जाता है और कहता है कि खुदा से हमारी मुश्किलों को आसान कर दो। और हम जो है खुदा की हुजूरी में जब झुक जाते हैं तो पाखरू हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। हम हवाला देखेंगे रोमियो का पत्र 8 बाब और उसकी 15 आयत। हम देखेंगे कि पाखरू किस तरह हमारे साथ रहता है और पाखरू किस तरह हमारे साथ आने वाला है। हालेलुया। रोमियो का पत्र 8 बाब
15 हम 14 ऐसा पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा होगा। यहाँ पे क्या है? हम गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। डर पैदा हुआ, बल्कि ले बालिग होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। रूह क्या करता है? हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है जी? गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो खुदा के वारिस भी हैं। हालेलुया। वारिस और मसीह के हम मिरास बशर्ते हम उसके साथ उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तारीफ। जब हम खुदा को बाप यानी अब्बा कहते हैं तो इसका जो अगला स्टेप है हमारे बस से बाहर हो जाता है। हालेलुया। रूह क्या करता है? हमारी रूह के साथ मिलकर हमारी गवाही देता है, और जो रूह कुदस है वो खुदा के पास हमारी शिफायत करता है। खुदा के पास हमारी शिफायत को लेकर जाता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी मुश्किलात होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, हम जब खुदा को बाप कहते हैं तो वो क्या करता है? हमारी मुश्किलों को आसान कर देता है। पिछले हवाले में हमने देखा है, जब तुम गुनहगार होकर अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो मैं आसमानी बाप तुम्हारा तुम्हें क्यों ना अच्छी चीज़ें दूंगा। हालेलुया। हमारा खुदा जब हमारा बाप बन जाता है तो क्या होता है? हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है? नवाज देता है। हालेलुया। हम एक और हवाला देखेंगे जो 6 बाप और उसके 18 क्या लगा दो चीज़ें गैस को डर लगा। दाम के जलाल में एक जोरदार तालियां बजाएंगे। हम कमांड उस शख्स को करते हैं जो हमसे कमजोर होता है। हम कमांड उसको नहीं कर सकते जो हमसे जोरा हुआ हो। हम उसकी क्या कर सकते हैं? मिन्नत कर सकते हैं। जब हम दुआ करें तो क्या करें? ऐ बाप के नाम से शुरू करें और मिन्नत करें पाक रूह से कि वो हमारे लिए खुदा से क्या करें? शिफायत करें। हमारे साथ हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करें? हमारे रूह के साथ मिलकर हमें भर कर खुदा से क्या करें? शिफायत करें। और क्या है? हम पापों को ही कमांड करना शुरू कर देते हैं, पापों को ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? पाक के ताबिया रहकर खुदा से क्या करना है? दरख्वास्त करनी है कि पाक हमारे अंदर रहकर काम करें। हालेलुया। हम फिर एक दफा इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद
करता है, क्योंकि जिस तौर से हम दुआ करना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। जब हम खुदा को अपना बाप कहते हैं तो रूह कुदस क्या होता है, हमारी रूह के साथ मिल जाता है और हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर क्या करता है, खुदा से शिफायत करता है। और खुदा को सब कुछ पता है। खुदा जो है हमें हमारी सोच से बढ़कर जो है वो काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है, उसकी शक्ल जो है वो अवधि है। हमें सबसे पहला स्टेप जो है क्या करना है, अभी तक हमने 2 स्टेप सीखे हैं कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें खुदा बाप कह कर दुआ करनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है, बाप उससे मिन्नत करनी है और उसके ताबिया होकर दुआ करनी है, ताकि रूह कुदस जो है हमारे साथ आने भर भर कर दुआ करें और हम क्या करें, खुदा से मदद को मांगे। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए एक दफा फिर जोरदार तारीफ करें। और खुदावंद जो है हमें कमजोरियों में जोर बख्श देता है, हमारी दुखों में हमें क्या कर देता है, हमें सेव और आसूदा कर देता है। हालेलुया। मैं आपके सामने एक अपनी गवाही भी शेयर करूंगी कि दुआ के वसीला से जो खुदा है बड़े बड़े काम करता है। खुदा ने आज तक मेरी जिंदगी के अंदर इतने काम किए हैं जो मैं आपसे बाहर है। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुदा की शुक्रगुजारी जितनी भी करें उतनी ही कम है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले सैटरडे मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई। मेरी जो भाई की बेटी है उसकी आंखों का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसकी जो आंखों के जो पट्टे हैं ना, ज्वाइंट जो है वो बड़े कमज़ोर हैं, हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इसको अभी फिलहाल हम मेडिसिन पर ही रखेंगे और जो है अभी इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बड़ी सख्ती के साथ जो है जो सख्त अल्फाज से वो बोले, बार बार हम लोग जा रहे थे और जब भी हमें बुलाता था हम लोग जाते थे। तो लेकिन क्या हुआ कि उसने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया, उसकी आंखों के अंदर वाइट हो गया था, तो उसकी आंखों का जो पट्टे थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। तो लेकिन जब पिछले सैटरडे जब मैं पास्टर साहब के पास आई, मेरी अपनी भी तबीयत भी ठीक थी, तो लेकिन मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई। तो पास्टर साहब ने जब दुआ की तो उस दुआ के वसीला से खुदा ने इतना बड़ा काम किया कि मैं हैरान थी कि खुदा वाकई ही हमारी कमजोरियों में हमें जोर बख्श देता है। मैं काफ़ी परेशान थी, पर लेकिन मेरा दिल जो था निराशा नहीं था। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि खुदा जो है जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है, तो इसकी आंखें तो ठीक है, पर लेकिन इसकी आंखों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो खुदा क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो पास्टर साहब ने जब दुआ की तो उससे अगले दिन उसने कहा कि आप लोगों ने मंडे को आना है। तो हम मंडे को मेरा भाई उसको मंडे को लेके गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने घर में के बातचीत कर लें, एक दूसरे से बात करें, सलाह करें कि हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल कि हम लोगों ने कहा कि अभी तो आपने कहा कि इसके नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, पर लेकिन खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। दुआ में जो है इतनी ताकत है, पाक रूह जो है हमारे साथ आने भरता है और हमारी कमजोरियों में हमें जोर बख्श देता है। और जब डॉक्टर ने कहा कि आप आपस में बातचीत करें तो हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, तो क्या हुआ, हमने कहा कि आप इसका ऑपरेशन करें। तो खुदावंद के फजल से संडे वाले दिन उसका ऑपरेशन हो गया, तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई भी मसला नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो खुदावंद के नाम को कहने का मकसद और दुआ करने का मकसद ये है कि पहले डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता, और दुआ के बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि हो सकता है, और आज उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और उसके जो ज्वाइंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। हालेलुया। चाहे छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात ही है। आंखों का उसका मसला था जो खुदा ने एक पल में, एक चुटकी में, और पास्टर साहब ने एक दफ़ा हमें कलाम सुनाया, स्टडी दी कि खुदावंद के लिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हल्की सी बात है। खुदा जो है हमारे आमीन कहने से पहले ही कर देता है, और मेरा ईमान था कि खुदा
عطا کرے گا۔ اور میں ایک اور آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نے میری زندگی کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ کام کیا۔ میں باجی آسما سے دعا کرواتی بھی رہی اور کرتی بھی رہی، اور یہ میرے لیے خود بھی دعا کرتے رہے۔ پاسٹر صاحب میری دعا کرتے ہیں تو خدا نے میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو میری زندگی کے اندر تھا، خدا نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ایک دن آتا ہے خدا جو ہے ہماری کمزوری کو ہمارا بنا دیتا ہے، ہاللیلویا۔ اور ہم جب خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں نا، تب ہی خدا ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا کر پھر ہی ہماری مشکلوں کا ساتھ کرتا ہے۔ جب ہم خدا کو نہیں کہتے رہیں گے، اس کو راز حالت ہی جانتے رہیں گے تو وہ پھر ویسے ہی کام کرے گا۔ جب ہم خدا کو باپ کہیں گے تو وہ پھر ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کی طرح جو ہے ہمیں ٹریٹ کرے گا۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم جب ان سے کوئی ضد بھی کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہماری ضدوں کو پوری کر لیتا ہے۔ جب ہم کسی غیر کو کہتے ہیں تو وہ غیر ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم مانگتے وقت بھی جھجکتے ہیں، اور جب ہم اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت کو کیا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ اس بھید کو میں نے خداوند کے کلام میں سے سمجھا اور میں نے سیکھا کہ جب ہم خدا کو باپ مانتے ہیں نا، جب ہم باپ کہتے ہیں تو پھر ہی خدا ہماری زندگیوں کے اندر کمزوری کو زور بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھیں گے ایک اور حوالہ یوحنا 14 باب اور اس کی 13 سے 15۔ اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ بس جب تم خداوند اور استاد خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، اور تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والا۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں دیکھیں کہ خداوند جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں، خداوند نے ہمیں ایک نمونہ دیا۔ خداوند یسوع بھی جب دعا کرتا تھا، جب بھی کرتا ہے تو وہ ہم خدا کو اے باپ کہتا ہے، وہ باپ ہے۔ جب ہم باپ سے مانگتے ہیں تو باپ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، ہماری ہر ایک مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہمیں پریشان نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہماری کمزوریوں میں ہمیں کیا کرتا ہے، زور بخش دیتا ہے، اور ہمیں طاقت بخش دیتا ہے تاکہ ہم مشکلوں سے لڑ سکیں، پریشانیوں سے لڑ سکیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی ٹینشنیں ہیں، لیکن خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب خدا کو ہم احباب کہہ کے پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، ہماری مشکلیں جو ہیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا جو ہے ہمیں کسی بھی رحمت سے فراموش نہیں کرتا، بلکہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں برکتیں جو ہے ہمیں دیتا ہی رہتا ہے، پر ہم مانگنا کم کر دیتے ہیں، پر خدا جو ہے ہر وقت ہمیں دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے یوحنا 16 باب کی 23 سے 24۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ کس کے نام سے دے گا؟ یسوع نام سے۔ ہاللیلویا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں، تو جب ہم یسوع نام سے مانگیں گے تو کیا ہوگا، ہماری جو ضرورت ہے، ہماری جو ڈیزائر ہے، وہ خدا کیا کرے گا، پوری کر دے گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں باپ سے مانگنا ہے۔
اس کے بعد روح القدس سے منت کرنی ہے. روح القدس ہمارے ساتھ ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرے, آنیں بھرے اور خدا سے درخواست کرے ہماری شفایت کرے تاکہ ہماری کمزوری میں زور بنے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, یسوع کے نام سے مانگنا ہے. جو کچھ بھی آپ یسوع کے نام سے مانگیں گے میرا ایمان ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے گا. خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. انجیل میں یسوع مسیح بار بار کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم میرے نام سے مانگو گے تو خدا تم کو دے گا. جب بھی تم خدا یسوع مسیح سے یسوع مسیح کے نام سے مانگو گے تو وہ تم کو مل جائے گا. ہاللیلویا. مانگنا ہم نے شروع کس سے کرنا ہے, باپ سے. اپنی دعا میں چاہے آپ جتنے بھی مطلب کے نام لگا سکتے ہیں پر لیکن سٹارٹ آپ نے کرنا ہے باپ کے نام سے. پھر پاک روح سے منت کرنی ہے کہ وہ آپ کی روح کے ساتھ مل کر آپ کی شفایت کرے. اس کے بعد ہمیں یسوع مسیح کے نام سے مانگنا ہے تاکہ باپ جو ہے ہماری دعا کو سنے اور قبول کرے اور ہماری دعا کا جواب دے. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ دیکھیں گے, متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 5 آیت. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے کشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. بار بار دیکھیں اس حوالہ کے اندر کیا آیا ہے, باپ کا لفظ آیا ہے. جب ہم خدا باپ سے مانگیں گے تو وہ کیا کرے گا, ہماری دعا کو سنے گا. دیکھے دیکھے لفظ ایک دوسرے کے دیکھے دیکھے لفظ نہ ڈھونک کریں بلکہ اس سے مانگیں. پاک روح آپ کو خود ہی الفاظ دینا شروع کر دے گا. جب ہم باپ سے مانگیں گے پاک روح آپ کے اندر ہوگا تب ہی آپ کی دعا سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کتنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کریں گے, پاک روح آپ کے اندر ہوگا تو آپ کے الفاظ جو ہیں وہ خود بخود ہی ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوں گے اور خدا کا جو پاک روح ہے آپ کی روح کے ساتھ ملے گا اور کیا ہوگا, خدا کے سامنے شفایت کرے گا. اور یسوع مسیح کے نام سے ہم جو کچھ بھی مانگیں گے وہ خدا ہمیں کیا کرے گا, دے گا. ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب منادی کرنا شروع کی تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئی. لیکن جب انہوں نے دعا کی تو یسوع مسیح نے پاک روح کو انعام میں ہی دے دیا. جب انہوں نے ہاتھ رکھے تو پاک روح کو کیا مل گیا, انعام میں ہی مل گیا. بات یہ ہے کہ جب ہم بائبل کی تعلیم پر چلیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر کام ہوں. جب ہم اپنے آپ سے چلیں گے نا تو ہماری زندگیوں کے اندر کام کبھی بھی نہیں ہوگا. جب ہم بائبل کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے اور جو یسوع نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے پھر ہی ہماری زندگی کے اندر کام ہونا شروع ہو جائے گا. اور آج کل جو ہے ہم لوگ یسوع سے بھی آگے چلتے رہتے ہیں, اپنی دعائیں بنا لیتے ہیں, اپنے الفاظ بنا لیتے ہیں اور یسوع مسیح کو پیچھے اور اس رسول کی تعلیم کو پیچھے اپنی تعلیم کو آگے. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو آگے نہیں بلکہ یسوع کو آگے رکھنا ہے. باپ سے مانگنا ہے, پاک روح کے تابع رہنا ہے. پاک روح کا کمانڈ نہیں کرنی بلکہ پاک روح سے مدد مانگنی ہے, پاک روح سے منت کرنی ہے کہ تو ہمارے اندر آ اور ہماری زندگیوں کے اندر کام کر تاکہ ہماری جو بات ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہماری ڈیزائر ہے وہ خدا تک لے کر جا. ہاللیلویا. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں شک نہیں کرنا, ہمیں اپنی زندگی کے اندر شک کو نہیں رکھنا بلکہ ایمان کے ساتھ اس چیز کو رسیو کرنا ہے. خدا یسوع مسیح کے پاس کوڑی آئے تو کچھ ان میں سے شفا پا گئے اور کچھ جو تھے وہ ایسے ہی چلے گئے, پر لیکن جنہوں نے شک کیا ان کو شفا نہیں. جب ہم اپنی زندگی کے اندر پورے ایمان کے ساتھ کسی چیز کو مانتے ہیں تو آپ ایمان رکھا کریں کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح نے جو باتیں کہی وہ جھوٹی نہیں بلکہ سچی ہیں. آج بھی جب ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر سامنے رکھیں گے نا تو پھر جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویا. اور خدا جو ہے وہ کرنے والا خدا ہے, ناممکنات کا خدا ہے. خدا تعالی مشکلات ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے.
दुआ के वसीला के खुदा ने बड़ी बड़ी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम किए। जब खुदा से हम खुदा को बाप कह के पुकारते हैं तो खुदा बेशक हमारी दुआओं को सुनता है। मूसा ने दुआ की तो कौम ने फतह पाई। मूसा ने दुआ की तो देखें कि बनी इस्राएल जो है मिस्र से चली गई अपनी मंजिल तक। जब हन्ना ने दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना। हालेलुया। खुदा दुआओं को सुनता है, उसको रद्द नहीं करता। खुदा अपने बंदों के आंसुओं को देखता है और उनके आंसुओं को मशकीज़े में रख लेता है। जब दानियल ने दुआ की तो खुदा ने दानियल की दुआ को भी सुना। दुआ का पैटर्न सही होना चाहिए तो खुदा जो है दुआ को सुनता और कबूल करता है और आपकी दुआ का जवाब भी देता है। हमें मेरे टाइम तो नहीं बल्कि खुदा की जो तलीम है, जो बाइबल की तलीम है, उस तलीम के मुताबिक हमने दुआ करनी है, ना कि देखी देखी दुआ करनी है। हालेलुया। अपने आप को पाक होकर ताबे करना है, बाप से मांगना है, यीशु मसीह से मांगना है। यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम को Thank you.